Hapag suporta'y nagpapadayo ni Eastern Visayas Regional Athletic Association Evra Amit 2026 ang LG Borongan Ipinagit City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRMO) inagpadarahin response team Habaybay City. Ang Schools Division it Baybay City ang nananagbalay hining Evra Amit nga diton Marso 8. Ang nasabing response team in pinangungunahan ni Mr. Elmer Cinco, Operations and Warning Section Head at CDRMO, kaupod Jerome Quanico, Nino Ligones, Dexter Alde, Joseph Adesna, Hinaro Altar, Eric Ricapente ug Manuel Bilizar. Hapag biyon matatapuran na komunikasyon nga kaanda mapagrespondin emerhensiya na sabing sporting event, nag-establisar ang team in emergency-based radio communication system ug nagdistribuar hinhandled radios sa belating areas and Borongan City Golden Sunrise Warriors agud masiguro adto nitso nga koordinasyon nga namadagmit nga responde. Ipinagitulos nga pakigkoordinasyon na Baybay City CDRM Office ang nasabi nga team in magsiserbi nga first responders andam mapaghatag in medical assistance ug emergency support sa mga atletan syudad hin pagkinahanglanon. Ang pagpadarahin ng response team in basan request ni Borongan City Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio Diaz Jr. nga testamentoan marig-un nga interagency collaboration o commitment ng LG Borongan hapagpiyon seguridad ng mga atletan syudad bisan inman nga lugar magpartisipar. Para sa Bagong Pilipinas, Sog Ameria, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.